धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि गुरुं शरणं गच्छामि। हरि ओम तत्सत। जय गुरु, जय जगन्नाथ। आज ये शुभ सकाळ जो दिव्यात्मा माने बा जो दिव्य चेतनशील व्यक्तित्व माने इठारे उपस्थित अछंती, सत्संग भाग नहीं तांकर मंगल कामना करने सहित विश्व समस्तंकर आ ब्रह्म कीट पर्यंत समस्तंकर मंगल कामना करुछु। समस्त को भगवान सद्बुद्धि दियंतु, समस्त जीवन को सफल करंतु, ये कामना करी आज आम सत्संग को आरंभ करिबा। जय गुरु, जय जगन्नाथ। ओम शांति। आमे दैव संपदर अनेक गुड़िए कथा पूर्व अध्याय आलोचना करी आमे धृति बा धैर्य कथाटी आमे आलोचना करुथिले। से धैर्य किभली भाव आम जीवन को सफल काम कराए एवं जदि आम भितर से धैर्य रूपक गुणटी नाही बा संपदटी नाही ताहले आमे निश्चिंत भाव इह काल आमे कौनसी प्रकार सफल कामी होई परिबा नाही। तेणु आम्भे माने आम जीवन में सफल कामी हवा को हेले आमको निश्चिंत भाव धैर्यर सहित प्रत्येक कार्य करने को पड़ो। धैर्यच्युति जदि घटिला ताले आमे विफल निश्चित भाव में हेबा। तेणु से सफलता आवश्यक रही। आमे आज आमे अक्लेशरे अंतरिक्ष आमे उड़ुचे आज व्योमयान या कल्पनातीत समय थिला। आमे माने पादरे चली चली जाउथिले बा सवारी द्वारा कौन व्यक्ति अन्य जन को कांधरे बसैकी हो बा अन्य गोटे सवारी द्वारा आमको आरूढ़ कर निजे कांधरे बहन करी आमको नौथिले। परवर्ती अवस्था आमे जो पशु द्वारा बाहित घोड़ा गाड़ी, शगड़ गाड़ी बा बलद गाड़ी बा कौन भारवाही पशु द्वारा आमे चक तैयारी करी सेठी लगे तापर बसुथिले एवं ताकू कौन पशुटी ताकू टाणी टाणी नौथला। टिके टिके धीरे धीरे आमे उन्नत हेले। परवर्ती अवस्था से गाड़ी रे जाऊ जाऊ चिंतन आसला। फिर आमे माने आउ टिके धैर्य सखारे गवेषणा करू करू आमे आसी पहुँची गले साइकेल, बाईसाइकेल। दुईटी चक लगी एक लोहर निर्मित गाड़ी। से दुई चक उपर जड़े बसब एवं बसिकी ताकू हाथ को स्थिर रखिब, हैंडल को स्थिर रखिब, ताकू चलेब और ताहा अनायासरे एक स्थान अन्य स्थान को जड़े बा दुई जन से बसी खूब शीघ्र जापे। ताहा अत्यंत आनंददायक थिला। सेतबेले लोक भाभी पारु नथिले जे याकू किभली भाव तैयारी करागला, याकू फिर जे चलाउची से किभली भाव याकू अभ्यास करिछि। ताकू जेतबेले गोटे साइकेलटी किए धरिकी आसुथिला रास्ता रे आमे माने समस्ते आसुथिले आग्रह प्रकाश कर देखिया पाई से जिनिस कौन और जे चलाउची बड़ा आश्चर्य। दुईटा चक्कर बसी पड़ी जाऊन केमी चलाउछि ताकू। तेणु धैर्य सहकारे मनुष्य प्रथम तार गवेषणा जारी रखिथिबारु धीरे धीरे से साइकेल उद्भावन कला। परवर्ती अवस्था से विभिन्न जंत्रांश तैयारी कला। से जंत्र माध्यम गाड़ी की परिचालित कला। से दुई चकिया गाड़ी की तार इंजिन द्वारा बा मेसीन द्वारा परिचालित कला, जो थी शरीर परिश्रम करिया पड़ो ना। परवर्ती अवस्था चारि चकिया जान, तापर बहु चकिया जान ठर आरंभ करी से आकाश रे शून्य रे उड़ीबा पई चेष्टा कला। आज आमे शून्य रे अल्प समय भितर हजार हजार किलोमीटर आज एठू जाई अन्य स्थान पहुँच पार जहाँ संभव हो जहाँ कल्पनातीत। पूर्व काल रे आमे गोटे जदि क्या कौन खबर पठाऊलु ताले ताकू जड़े से खबर को नहीं चाली 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 नहीं से जगह खबर पहुँचाऊले। परवर्ती डाक सुविधा करागला। डाक मध्यम गाड़ी मध्यम से खबर आसला, चिठी आसला, लेखा आकार आसला, तापर टेलीफोन यही भाव में नानादी प्रकार कथा है। आज आम आसी पहुँचले इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया जुगरे। आज आम आकाश में उड़ूचे। आकु सब जो मैंने उद्भावन कर मनुष्य ना किए कर मनुष्य मैंने कर धैर्य सहकार पाठ पढ़ा शेष कर गवेषणा जारी रखिंट कौन कले आम कौन प्रकार मेसीन केमी तैयारी कले आम आकाश में उड़ा। यहाँ हूँ कल्पनातीत।
ଆକୁ କେହି ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେ, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଟି ଆକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହନଶୀଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସି ଖେଳି ବୁଲି ଆମର ପିତାମାତା ପରିବାର ସହିତ ହସି ଖେଳି ଆମେ ସମୟ ବିତାଉଛେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଗବେଷଣାରେ ରତ ରହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ନା ଇଏ ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ, ଇଏ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ହଁ ମୁଁ ଆକୁ କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବି ଏବଂ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ସଫଳକାମୀ ହେଲେ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାର ସୁବିଧା ପାଉଛେ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଏଟାକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସଫଳ ହେଉଛି, ବିନା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳ ଆଜି ହେଉଛେ, ତାକୁ କିଏ କଲା? ଏ ମନୁଷ୍ୟ କଲା, ଆମର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟି ଯନ୍ତ୍ରଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହୁଏତ ଜୀବନ ତମାମ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେବଳ ସେଇ ଗବେଷଣାରେ ରତ ରହି ଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ତାର ସୁଫଳକୁ ଆମେ ଲାଭ କରୁଛୁ। ହୁଏତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନାହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଉଦ୍ୟମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଯାହା କିଛି ବି କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ସାହସର ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୃତି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, କ୍ଷମା ପରେ ଯେଉଁ ଧୃତି ଆସିଲା, ଏଇ ଧୃତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଆମର ଦୈବ ସମ୍ପଦ ବା ଦୈବ ଗୁଣଟି ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି କେବେ ହେଲେ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ବିରକ୍ତି ଭାବ ବେଳେବେଳେ ବି ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟିଏ ତାକୁ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉ, ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ସାଥୀ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲା। ସେ କେମିତି ସଫଳ ହେଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସମାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଉଛି ଆପଣ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କେମିତି ସଫଳ ହେଲା? ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେ କରିଚାଲିଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସଫଳ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ଏମିତି ଖାଇ ଶୋଇକି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଖାଉଛି। ସେ ପାଟି ସ୍ୱାଦ କରିବା ପାଇଁ ମିଠା ସିଠା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସକାଳୁ ଏତିକି ସମୟରେ ସେ ମୁଗ ଗଜା ଖାଇବେ, ସେ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସେ ପନିପରିବା ଖାଇବେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେତେ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ, କେତେ ଛେନା ଖାଇବେ ଏବଂ ସେ କେତେ ଶରୀରକୁ ଲଘୁ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ପୃଥୁଳ କରିବେ, କେତେ ଓଜନ ତାଙ୍କ ସହ ରଖିବେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ସାୟଂକାଳରେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତରେ, ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ସେ ଦୌଡ଼ିବେ, କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବେ ଏବଂ ଦୌଡ଼ିଲା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର କରି 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 ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଖେଳାଳି, ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ସବୁଥିରେ ବି ହେଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସେ ସଫଳ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଲାଭ କରିବ ସେ କେବଳ ତା ପାଇଁ ସଫଳ ଲାଭ କରିବନି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ଲାଭ ଯାହା କରେ ତା ଜୀବନରେ ତାକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, କାରଣ ତାର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ତାର ସାଧନା, ସେଇଠି ହିଁ ସେ ତାର ଫଳ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଯେ ମୋର ସାଧନାରେ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ସିଏ ସଂସାରରେ ନଥାଇପାରେ, ସିଏ ସେ ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବେଶ, ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଏ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତେ ହିଁ ତାର ସଫଳତାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାର ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲା, ଟିଭି ବାହାରିଲା, ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ବା ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ବଡ଼ କରିଛି, ଆଜି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଫଳ ଖାଉଛେ। ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ସେମିତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଉଦ୍ୟମ ଅଛି, ଆମେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା
सी सफलता आम जीवन में जिते जहाँ आमको आनंद बा सुख देव ताहा आम तो निजे अनुभव करवा किंतु अन्य माने जे से सफलता को पाई सुख शांति जीवन यापन करेंगे यह हूँ प्रकृत आम मानकर उद्देश्य एवं धैर्य से स्वार्थपर भाव में व्यक्तिगत भाव में क्या सुख दिए ना धैर्यर मिलता फलटी ताहा विश्व कल्याण उद्दिष्ट होता है विश्व कल्याण धैर्य उद्दिष्ट हो धैर्य जो फलटी मिले ताहा से व्यक्ति पाइबा सहित विश्व में समस्त जुग जुग से फलटी को अनुभव होता है जो भाव में आज जो गवेषणा करी जो टेलीविजन हो बा जो इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया माध्यम आम जिते गुड़े कार्य सब आम करुचे जहाँ खूब शीघ्र हो जाऊँगी सी फल जहाँ उद्भावन होती आज नुहे यह अनेक जुग पर्यंत आम पाखे जारी एवं आम तार सुफल को अनुभव करवा जड़े व्यक्ति ता जीवन भितर से निजे समस्त सुख शांति की जलांजलि दे इंद्रिय सुखे प्रवृत्त न हो निवृत्ति पथर रही धैर्य सहकार जो कार्य करें ताहा आगामी जुग बा आगामी पीढ़ी पे दृष्टांत होगा संगे संगे अन्य मानक समृद्ध करें अन्य मानक कार्य सहायक हो अन्य मानक सुफल प्रदान करें यह हूँ धैर्यर एक लक्षण तेणु आम मैंने गोटे एभली साधना करवा कौन से कार्य भी आम करुचे से भात रंधा कतु आरंभ कर चलवा बुलवा ठार आरंभ कर पाठ पढ़ा पर्यंत एवं आम प्रत्येक स्तर में जदि आम आमर धैर्य अच्छी आम जब धैर्य को रखा ताहले निश्चिंत भाव में परिशेष आम तार गोटे स्वतंत्र सफलता आम प्राप्त हवा यह हूँ धैर्य रूपक जो महान गुण बा दैव संपत गुणर यह हूँ एक प्रतिफलन ये धैर्य को धैर्य रूपक जो पराकाष्ठा आपको जीवन में केबे कहीं त्याग करने उचित नुहे बा कौन सी कार्य करुला बेले धैर्यच्युति हबार आवश्यक नहीं जदि जड़े कौन सी कार्य करला बेले से धैर्यच्युत घटे तार धैर्यच्युत हेले से लोक कौन करे ना से जो कामटी करुए से कामटी से जगार बा से कार्यटी नकरी से अधारू ताकू त्याग कर दिए अधारू त्याग कर दिए कहीं धैर्य ना कष्ट होउची दुख आसूची एवं सी ताकू तार एत धैर्य रोनी से बसिकी एत समय पर्यटन से कार्य करने एत दिन से कार्य लगे बहुत कम अच्छी जमी कहली विभिन्न गवेषणात्मक भाव में आम विभिन्न जंत्रपाति आज उद्भावन करें ताहा तो गोटे दिन कथा नुहे ना हूँ तो जीवन तो लगी जापे वर्षे लगे 2 वर्ष लगे 5 वर्ष लगे तेणु जनकर धैर्य रहे एत दिन पर्यंत एत समय पर्यंत सी सेठी बसी कौन से कार्य को करने से निष्ठापर हाँपाई से निष्ठ एकनिष्ठ हाँपाई तार मनटी स्थिर हुए ना तेणु आमे माने प्रत्येक कथार जदि एकनिष्ठ हो पार तार मूल हूँ धैर्य ये तो गला विषयर कथा जदि आम आध्यात्मिक कथा चिंता करवा जो मैंने आज बड़ बड़ महापुरुष महामानव होती जोग साधना द्वारा तंत्र साधना द्वारा कर्मयोग द्वारा बा ज्ञान साधना द्वारा जो मैंने परम ज्ञान लाभ करिसेंती जो मैंने सिद्ध काम होइसेंती परम ज्ञानी महापुरुष एवं जो मैंने होते जोगी सिद्ध जोगी महापुरुष जो मैंने कर्मयोगी ये समस्त को आप देखिए से भितर बहुत साहस धैर्य रही से केतले जंगल रही गुंफार रही कौटी छोटिया कुटिया टी कौटी लोकालय दूरेक अच्छा पितामाता को त्याग कर गृह संसार विषवासन त्याग कर भल खाई ना भल पिंधि ना एवं शरीर उपर एत दृष्टि रखी ना जहाँ मिलूँ पेट पर गंडे खाई दौरान केतल आहार केतल अर्धाहार केतल अनाहार रोचे एवं ये सब कथा रही से ज्ञान साधन हो बा जोग साधन हो बा तंत्र साधन हो बा कौन से आध्यात्मिक साधन रत रही बा रत रही रही धैर्य सहकार से माने शेष मुहूर्त तार सफलता लाभ करिसेंती बा से सुख को से आध्यात्मिक सुख को से आस्वादन करिथिबारु से सफलकामी मनुष्य माने से आध्यात्मिक सुख को किभली भाव अन्य माने प्राप्त हेबे से विषय से पुस्तक बा ग्रंथ लिखिसेंती प्रवचन माध्यम हो बा सत्संग माध्यम हो से अन्य मानक पाखे वार्ता को पहुँचाउछंती से जो आज सफलता लाभ कर जीवन में ताहा हूँ धैर्यर कारण
जदि जड़े काय क्लेश सही नपारी धैर्यच्युति घटे ताहले सी कौन ता जीवन में केवल सफल हो पार। आप शुणी थे पुराण शास्त्र मानक जे राक्षस प्रवृत्तिर से राक्षस माने से माने देखा जाइए अग्नि प्रज्वलित करिसेंती ऊपर सूर्यंकर अग्नि अच्छी चतुर्श अग्नि प्रज्वलित करिसेंती एवं से गरम भितर रही दिन तमाम साधना करुँच आउ किए अनाहारे रही खाद्य ग्रहण कर जल टे धारण कर साधना करुँच एवं किए गछर पत्र खाई साधना करुँच किए हाथ गोड़ को काटी दौर किए निआरे पूरी दौर किए शीत दिने पानी भितर पशिक साधना करुँच किए खरा वर्षा शीत काकर सबू खाई साधना करुँच ये समस्त कष्ट जो सही कर साधना ये हूँ धैर्यर पराकाष्ठ से भल हो तो मंद हो तेणु प्रत्येक मुहूर्त मनुष्य सहनशीलता हवा संगे संगे धैर्यधारी हवा दरकार अच्छी धैर्यर च्युति घटो तार जीवन से किसी करना से आमको ये धृति जो गुणटी कथा बारंबार एक कथा कहु आप भावे आम तो जानलु एक कथा एत बारंबार कहीं आलोचना कहीं ना आम प्रकृत जाणीनु आम भर धैर्य प्रकृत ना बोली आम से चिंता करूँ कहीं आम कथा बारंबार बारंबार कहगले अभ्यास कले मन भितर बारंबार से कथा को शुणिले ताहा आम भितर एवं से कथा शुणा द्वारा बारंबार आम भितर सेटा संस्कार उपर परिणति हो गले भविष्य आम धैर्यच्युति होगा ना। आम मान जो सत्संग हो केवल गोटे लोक देखाणिया प्रसार प्रचार पे नुहे यह केवल आम मैंने अन्य मानक किसी करने अन्य मानक से दैव गुण अधिकारी करे जड़े भल मनुष्य किभली भाव में जीवन टी को भल भाव में बंची शिखब निजक गढ़ी तोली शिखब ये आम मैंने सत्संगर आम आलोचना करुचे तेणु से धैर्यर निहाती आवश्यक रही तेणु दैव संपदर अनेक गुण भितर ये धैर्य गुणर महन्यता तो आपण मैंने उपलब्धि कले तेबे आपर आसवा शौच पाखक आसवा धृति हूँ धैर्य तापर शौच शौच अर्थ हूँ बाह्य अध्यंतर शुचि रहा परिष्कार परिच्छन्नता रहिबार गुणर नाम हूँ शौच सत्यपूर्वक पवित्र व्यवहार द्वारा द्रव्यर शुद्धि हुए से ही द्रव्यर प्राप्त अन्न द्वारा आचरण शुद्धि होता है तेणु आम सबू प्रत्येक मुहूर्त शरीर को शुद्धि रखा सहित चित्त को शुद्ध रखा ये शुद्ध रखार नाम हूँ शौच व शौच द्वारा आम अन्न को शुद्ध कर यथायोग्य व्यवहार द्वारा आम कौन करवा ना आचरण शुद्धि कर आम आमर जल मृत्तिका आदि द्वारा प्रक्षालन कर आम शरीर को शुद्धि रखिपर एवं भीतर शुद्धि को सत्व शुद्धि बा आमर अंतकरण शुद्धि को सत्व शुद्धि कह जाए आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि तेणु आम अंतकरण शुद्धि उपयुक्त आहार ग्रहण कर अंतकरण को शुद्धि व चित्त को शुद्धि रखा एवं मृज्जल द्वारा मृदु जल द्वारा बा शीतल जल द्वारा बा परिष्कार परिच्छन्न जल द्वारा जदि आम शौच होगा ताहले आमर बाह्य शरीरटी शुचि हो मृजलाभ्यास श्रुतं बाह्य सूची केवल जल द्वारा हुए गात्र प्रक्षालन करा जाए आम समस्ते सकाळ उठी मलत्याग करी दंत धावन कर सारा आम मैंने जल प्रवेश कर शौच हो शौच अर्थ हूँ निजक शुद्ध करूँ आम भितर बाह्य भाव में जो अपरिष्कार अच्छी दुर्गंध अच्छी आम लालस्राव हो परिस्रा बहिर्गत हो मल बहिर्गत हो निर्गत हो झाड़ा गुड़िक आम भर निर्गत हो प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक समय आ भर गंध व दुर्गंध आसे एवं से शरीर जो दुर्गंध ताकू आकृष्ट हो अनेक प्रकार आम देखिपारे आखिरे अनेक प्रकार भूताणु जीवाणु मान आकृष्ट हो आम शरीर को बेढ़ी जाते से आच्छन्न होती से आश्रय कर जो दुर्गंध उपर कौटी लाड़ बाहरी कौटी पजरा बाहरी कौटी मल आसी कौटी झाड़ बाहरी ये समस्ते ये माने सब भूताणु मैंने आकृष्ट हो से जगह को आकृष्ट हो आसती शरीर से रही जाती से शरीर रही लोमकूप माध्यम शरीर भितर को प्रवेश कर नानादी रोग सृष्टि करती ये शौच आज नुहे को आदिम काल मनुष्य शुचि होगा चेष्टा करुच्ची परिष्कार परिच्छन्न रहिबा स्वच्छ रहिबा एक दैव गुण हूँ सबुठारु बड़ गुण एवं जदि आम शौच रहीने ताले जदि शरीर अपरिष्कार होइछि अशुद्ध होइछि ताहले आमे नानादी रोग जंत्रणा भोग करिबा एवं से शरीर शौच नथिले आमको से जो शरीरर अशौच जो दुर्गंध रही द्वारा अनेक जीवाणु भूताणु माछी माने आकृष्ट हेबे आम उपरे बसिबे
ଏବଂ ସେଠି ମଳତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆମେ ବହୁ ରୋଗ ଭୋଗ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶରୀର ଆଦ୍ୟଂ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସାଧନା କରିବା। ଯେ ଶରୀରଟା ଅଛି ବୋଲି ସିନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛେ। ସେ ଜଣେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର ବି ଅଧିକାରୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁ, ଗୀତିକାର ହେଉ, ବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ, ବା ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ ବା ସାଧନା କରୁ, ସେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁ ବା ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରୁ ବା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁ, ସେ ଯେକୌଣସି ସାଧନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନା କାହିଁ, এই ସମସ୍ତ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଶୌଚର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଶୌଚ ହେଇନେ, ଆମ ଶରୀର ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଆମେ ସେ ଅପରିଷ୍କୃତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଶରୀର ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, କିଏ ବସିବେନି, ଆମେ କାହା ପାଖରେ ବସିପାରିବା ନାହିଁ ସମାଜରେ। ଏବଂ ସିଏ ତ ଯାହା ହେବ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଠିକ୍ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ରୋଗର ଜୀବାଣୁମାନେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁମାନେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଶରୀର ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ରୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ। ରୋଗଯୁକ୍ତ ଶରୀର ହେଲେ ଆମେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ରୋଗୀ ହେଲେ ଆମ ରୋଗଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ। ଆମେ ଯେମିତି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ଅନେକ ଭଲ ମଣିଷ ତାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ସମାଜରେ, ବା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନୁକରଣ କରି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ସେଇ ସଫଳ ପଥରେ ବା ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ବା ତାର ପଦାଙ୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବା ତାର ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଜଣେ ଅପରିଷ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନାହିଁ, ଯେ ଶୌଚ ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକ ଅନେକ ରୋଗର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂଷିତ କରେ ବା ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ସମାଜ ଦୂଷିତ ହେବା ଫଳରେ ଇଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରନ୍ତି ବା ଅନେକ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଦୈବ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ଶୌଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ବା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ, ଶିଷ୍ଟ କରିଦିଅ, କୋମଳ କରିଦିଅ, ଏହି କାମନା କରି ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।